Shalom ras menjua-jua man banta krina senina moria ija pape kita ringan. Mria ukurta jumpa ka kita ibas PA paksa enda. So dengan silakokan PA mari raduras kita artoto kita. Isahkan kami bujur man bandu Tuhan lias atendu keleng atendu singarak-ngarak kami. Tole ate kami ibas paksa enda. Pabagasi pengangkan kami karena katandu. Ngerana kam Bapa. Berikan hikmat kepentaran man kami. Gelah ngasup kami ngantusi katandu. Sentudu ras pratendo. Ibas gelar Tuhan Yesus. Iorati kami me katandu Amin. Senina moria ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Si jadi bahan peata minggu enda. Emakap ibuat ibas 2 Korinti bindu 8 benaken ayat 16 seh ayat 24. Bagenda katana. Titus ras teman-teman na. Ujur ning kami mandi bata. Sirbahanca maka bali ras kami ergiah-giah ukur Titus erdahin guna kini ulindo. Labo saja meriah ukurna ngaloken pemindon kami. Tapi pe ergia-gia ukurna seh maka alu ukurna ersuruh ngo tetap kena dahi kam. Isuruh kami pe ikuras ia sekala senina si ipujikan perpulungan ijapa pe erkiteken dahinna meritakan berita si meriah. Labo saja. Tapi pe yang ngo ipilih dengan itetapkan perpulungan jadi teman kami ibas perdalanan dahikan dahin keleng ate ilakokan kami guna kini ulin Tuhan. Dengan guna encidahkan ukur kami ersuruh dahikan dahin Silahkan kami kel maka pela nalahkan kami ibas kami ngurus. Pemeris ibrekan alu melumbar Tujuan kami maguna dalankan si muhuli. Labo saja lebih-lebih Tuhan, tapi pe lebih-lebih manusia. Bagi pe isuruh kami sekala nari seninanta ikut raskala eduana. Gomegati ia iuji kami alu erbage bagi cara, jana trida maka tetap ergiah-giah ukurna. Jana genduari ergiah-giah naka ia perbahan, bagi belina kini terkena karena kam. Adi karena Titus, ia kap temanku sada dahin kel gunakam. Adi senina si 2 kala ia mau utusan perpulungan si jadi kemuliaan Kristus. Cidahkanlah keleng atendu man kala enda gelah arah ia krina perpulungan meteh karena keleng atendu alu bagai kaipe si pujikan kami karena kam tridah makatuhu kap. Terjengjenda katana. Si jadi temata ibas minggu enda makap teman erdahin. Tujuna gelah moria meteh Paulus merlukan teman ibas dahina si peduakan git darami teman erdahin guna nambahi ras pebelin usaha. Senina moria ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Wari enda ngorati karena surat Paulus kita. Bagi siteh makana Paulus enda makap sekala si perberita si meriah si ngasup ngep piga-piga perpulungan. Lip piga-piga perpulungan si ikep ke Paulus ibas paksa sie jana tridah arah surat si itulis kena ibas padan simbaru enda. Maka lipi tu perpulungan ielai Paulus. La terjang Lit telu surat kape berikan Paulus nang dangi. Personal entah pe secara pribadi. Baik man Titus, man Timotius, bagempe man Pilemon. Nah, adis yukuri kel kapnu. Tentu na melala kel dahin. Paulus melala kel dahin si dahi kena tapi tuhu dahin erlayas
Jana banci katakan sukses. Sebab kai si bahane erkesehan seh iya kubasa saran si itetapkan. Seh surat ne serah kama karena pengajaran si sekena makana adina siukuri kas tuhuna senina moria. Teknologi ibas paksa si langabo secanggih teknologi si genduari. Pergerakan entah pe banci katakan alat transportasi pe langabo secanggih si genduari. Jadi rukur kita terbagesen ugama ka ngasup Paulus dahin bagai rupana bagai buena si manlayanan na. Tapi banci krina ardalan alung mahuli. Nah, mari si tole si gargari secara khusus bas bahan ora tenta entah pe bahan pe ata ibas minggu enda. Adi sioge dai bahan pe ata enda nuriken pengatakan bujur Paulus mandi bata arkiteken idahna teman sekerjana entah pe idahna karena kegigihan semangat kerja ibas Titus enda. Ibas ngelai Titus idahna semangat Titus erbahan sa iya singatakan bujur. Alu kata si Deban senina moria Paulus ngasup ngidah kelebihan temanna dengan ngasup ngakui temanna kelebihan temanna la terjeng ngasup pe armeria ukur ngatakan bujur man Tuhan ngidah kelebihan kala si Deban. Bangga ia ngidah kelebihan kala si Deban. Akap kami sikap enda perlu bas kita. Bangga kita dengan siakui kelebihan kala si Deban. Amin nape banci katakan setuhuna Titus enda didikan Timotius. Tapi dia mengakui kelebihan. Idahna uga kesungguh-sungguhannya keriangan ukurna ergiah-giah iya lah terjeng tuhu-tuhu ukurna ersuruh ngelayai pe idah Paulus krina si peduakan senina moria ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus isuruh mo Titus enda ngelai perpulungan jana si jadi teman Titus enda si isuruh bas paksa si mekala si memang go iuji perpulungan si labo bekas pemilihan Paulus entah pe pemilihan Titus. Tapi si isuruh las Titus meriah ukur nadahi kenca. Sada kel pengidahna, sada odakna, ibas dahi kendahin pelayanan makana ibas ia sada pengoda Titus labor palaskan surah-surana saja si jadi temanna arahin tapi pe mau menerima masukan dari perpulungan sini anggap perpulungan ngo cocok jadi teman Titus ia loken Titus engkai maka sada arkite-kiteken sada visi misi kala enda sada visi misi na ngelai perpulungan si tuhu-tuhu ibas paksa sangana muas melehe karena pelayanan secara khusus ibas keuangan makana ibas yang dahikan dahin tuhu-tuhu kala enda dahikan si mahulina ke dikatakan na ijenda ayat 20 silahkan kami kel maka sepelan alahkan kami ibas kami ngurusi pemeresi berikan alum lumbar Paulus Titus ras teman-teman na ngidah mergakel dahin maka berupaya kel ia asa gegeh ngasupna maka na ilakoken na si mohuli na ibas pelayanan gelah nilah min pemahaman entah pe biak kala sinalahkan ia bagi sita sendiri kala endam babasen kupas perpulungan si memang ipupulung bas paksa tentuna bagi sita adina kita jemak sen secara khusus bendara-bendara gampang kel icurigai Paulus itahna kena si
Ugape mesunah kal icurigai isalahkan. Guna sie ijagana. Alu tuhu mahuli jana tujunna jaga kepercayaan perpulungan endai. Makap guna dalankan si mahuli. Labo saja ilebe-lebe di bata, tapi lebih-lebih manusia pe. Terteki ilebe-lebe manusia, terteki ilebe-lebe di bata. Nah, jadi sendalanan si enda. Masih lakukan Paulus ras teman-teman na semakana aras yepe tuhu tridah tetap ergiah-giah ukurna. Amina melalape harus beradaptasi kala enda antara teman sadara sedebanna, tapi aras ye tetap ia ergiah-giah guna ngelai perpulungan. Senina moria ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Kai banci si pelajari arah ogenta bahan Alkitab ta enda si pemena. Makana kita perlu kalak si deban jadi aron ta erdahin. Labo krina dahine bahanci si dahiken sekalak. Aron erusaha erbahan cernahang na dahin Sebab makhatap si katakan erbue na sindahi kenca. Rehterna erdung. Entah pe ernahang na dahi kenca. Adi prinsip si usur katakan aron. Entah pe gontong royong. Perlu kepeken ibas kita dahikan dahinta. Sebab adina sekala kita dahikan memang itandai ngamoria enda. Bancin dahikan sada dahin. Sada momen, sada waktu alu piga-piga dahin umpamana. Ibas erdakane cuci naka piring, la terjeng cuci naka piring, kukur naka tualah, la terjeng banci ka ipotona karena kai sidakan kena Tapi kai ulih na maun. Bagi orang profesional memang banci. Tapi piga-piga si ida, makana adina sekala kita dahikan dahin banci daging tapi sekote na latih. Tingkat stres pe tinggi. Jana peturah rasa kemarahan nang dangi kala si deban. Paulus adina lajar kita dai mempercayakan tugas itu kepada Titus dan teman-temannya, dan betul-betullah tugas itu iendeskan. Maka tetap si percayakan dahine, tapi lah kita dadap salah kasih hakap erkedungan. Maka kita krina dadap tapi Paulus lah bagai. Ibre kena dahin man Titus, ia banci kandahi kendahin si deban. Maka percaya kena nang dangi dahin terbeluh erbagi tugas muria. Terbeluh erbagi tugas. Si peduakan terbeluh muat teman. Paulus ndai cukup selektif dia. Idahna uga kegigihan, keriahan ukur, bagepe ketutusan Titus enda. Makana ia iutusna. Lah terjeng teman Titus enda pe hasil enggo ipilih perpulungan, memang dianggap perpulungan. Mahuli. Maka yendes kena dahin Paulus ibas buat teman dia cukup menjelimet. Maka ia mengutus orang yang tepat kepada tempat yang tepat. Silakoken Paulus. Genduari senina moria. Adi nulih kita kubas pendahin erdahin. Sebab tujun tapi jedang git darami teman erdahin guna nambahi res pembelin usaha. Maka na melalakal ngasituhu na tawaran mitra kerja manbanta guna meningkatkan perekonomian ta. Tapi si perlu ibas tawarane pentarlah, cerdiklah, ulah asal menawarkan keuntungan yang begitu besar kita langsung tergiur serba hanca kadalan apagi kita mombak. Maka pelajari lebih teman bermitra persada visi misi segala aras banci mereka uli sama-sama untung, entah pe win-win solution nina. Si petelukan akap kami ijenda senina moria jungjung tinggi nilai
kejujuran ras ibas erdahin. Adina si nandai makana Paulus berusaha untuk nilahkan si banci nalahkan ia. Ijagaina kejujuran gelah banci ara kejujuran kepercayaan perpulungan pe tetap liman bana. Tentunan jaga kepercayaan sangat penting ibas kegeluhan. Sebab makatap si katakan sekali kita ibu wali arbahansa kita lanai tek. Maka ibas berusaha tetaplah jaga kepercayaan. Kepercayaan jadi modal manbanta guna banci meningkatkan menambahi mitra kerja ras debana. Makana nilai kejujuran mergakel senina moria. Jana aras kita berusaha suankanlah bas dirita segala tetap jujur ia sebab kala si jujur sirtahan ibas kegeluhan. Ingat, kejahatan, kebohongan tidak akan pernah bertahan abadi. Tapi kejujuran mereka bertahan ia ibas kegeluhan Jadi senina moria ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Mari darami teman tardahin. Guna semakin meningkat perekonomian ta, semakin cepat pekerjaannya, semakin berkualitas lagi. Sebab teman ardahini saling melengkapi sadara sedebana ibas kegeluhan ta. Endam ning kami man banta krina, selamat RPA man banta, selamat tetap bekerja sama, mampu bekerja sama satu dengan yang lainnya. Tuhan si masu-masu ras kita artoto. Bujur Tuhan ia loken kami katandu, imbabai kami bangun kepercayaan sadara sedebana, gelah banci kape kami darami teman erdahin, guna banci meningkatkan perekonomian kami. Pasu-pasu Tuhan, gelah sienda krina banci idalankan kami sentuh duras pratendo. Endam toto sembah kami Bapa, iandeskan kami ibas gelar Tuhan Yesus. Amin. Selamat aman banta krina, Tuhan si masu-masu. Shalom, tetap jaga kesehatan. Shalom.